Vamos a abrir la palabra del Señor en el texto bíblico. Let's open up God's Word, Mateo 25:1. Matthew 25:1. Si miran que volteamos para arriba, es que ahí está la pantalla y ahí leemos los textos, ¿verdad? Porque está para allá y no va a pensar los hermanos, pues. If you Amén. don't have your Bible with you, we also have them up on the screens. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Matthew 25:1 says, "Then the kingdom of heaven shall be like to then virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom." Oramos. Let us pray. Padre Celestial, una vez más, Señor, God, we come before you por la oportunidad for the opportunity, Lord, que tú nos das en este día de estar en este lugar. that you give us here today to be here. Antes de llegar aquí, Before we got here, tú ya estás aquí, Señor. you are already here, Lord. Por eso te damos gracias, Señor. That is why we give you thanks, Lord. Pero venimos ante ti, Señor, And we come before your presence, Lord, para que tú seas el que hables a cada corazón, so that you may speak to each and every heart, conforme, Señor, lo que tú quieres que oigamos. according, Lord, to what it is that you want us to learn. Pues tú siempre tienes algo especial para nosotros Because it is you, God, that always has something special for us. y siempre tienes una bendición para cada día, And you always have a blessing for each of our days. un propósito en nuestra vida. You have a purpose in our lives. Gracias, Señor Jesús. I thank you, Jesus. Amén. Amen. Ocupen sus lugares. You may be seated. Vamos a tomar o a poner, bueno, ya lo tenemos, un tema intitulado Tomados o Dejados. The theme for today is taken or left behind. Y tal vez suene un poco, lo primero suena una bendición, The first part of it sounds like a blessing, pero lo segundo suena muy drástico. but the second part sounds a little drastic. Pero es una realidad. But this is the reality of things. Y esta predicación, And this preaching, nuestro Señor Jesucristo la predicó siempre. Jesus always preached it. Desde que Él lo dijo y lo sigue predicando el día de hoy. He preached it and keeps preaching it now. Y lo vamos a seguir escuchando And we will continue to hear it hasta que Él venga until the day he comes back, o ya no estemos aquí. or the day where we are no longer here. Entonces ya no vamos a escuchar esto. And maybe we will not hear this. Pero mientras la iglesia esté aquí, But as long as the church is still here, se va a seguir escuchando esto. we will continue to hear this. Porque tal vez fue lo primero que usted escuchó cuando escuchó el Evangelio. Maybe this was the first message when you first came to church. El primer sermón que escuchó. Maybe this was the first sermon that you ever heard. O lo ha escuchado infinidad de veces. Or you probably heard this many, many times. Pero quiero decirle But I want to tell you que lo va a seguir escuchando. that you will continue to hear it, Porque es la palabra de Dios. because it is God's word. Y es algo muy interesante en esta enseñanza. There's a very interesting teaching in this lesson, Porque usted ha leído muchas veces este capítulo. because you probably have read this chapter before. Dice que eran 10 vírgenes It says that there was 10 virgins, y todas estaban invitadas and they were all invited, y todas iban para el mismo lugar and they were all going the same way a recibir al esposo. to receive the husband.
Estas vírgenes representan la iglesia, nos representan a nosotros. These virgins are representative of us as the church, El esposo representa a nuestro Señor Jesucristo. and the husband represents Jesus, our Lord. Pero hay una cosa buena y mala. There's something good and bad here, Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. and this is something that Jesus taught. 5 eran prudentes, 5 of them were prudent, pero 5 eran insensatas. but 5 were not. Si ustedes se fijan, 50 y 50. If you look here, it's about 50-50. Entonces, quiere decir que en la venida del Señor va a haber una gran diferencia. This tells me that when the Lord comes back, there's going to be a big separation. Y alguien pudiera decir, bueno, es una sola ocasión que se mencionó. And maybe you might say this was only mentioned one time. Pero en el capítulo 24, But in chapter 24, en el versículo 40, verse 40, dice que el mismo Señor Jesucristo dijo Jesus himself que estarán 2 en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. tells us that 2 in the field, one will be left behind and one will be taken. ¿Se fija usted cómo vuelve a lo mismo? You see how it comes back to the same lesson. Pero luego lo reafirma. And then he reaffirms it again. Dice que 2 mujeres estarán moliendo, una estarán en el molino y una será tomada y otra será dejada. It says 2 women are working and one will be taken and the other one will be left behind. Entonces quiere decir que es una realidad esto. So it tells us that this is a reality. No podemos opacar lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia. This is something that Jesus is telling the church. Y es muy delicado en nuestro tiempo, And this is something very delicate. porque si omitimos esto, So if we speak about this, que la iglesia no esté al día en esto, this is something that the church needs to take into account. el día de su venida In the day of his coming, va a suceder lo que está aquí en la palabra del Señor. whatever God says will come to fruition. Y lo que el Señor quiere And what God wants of us es que nosotros seamos los prudentes. is for us to be prudent. Y yo creo que si usted está aquí, And I'm saying if you are here, es porque es prudente. it is because you are prudent. Eso no quiere decir que los que no estén no sean prudentes. It doesn't mean that he who are here are not prudent. Digo, aclaramos, ¿verdad, hermano, porque para cerrar cualquier cosa que no sea la correcta. I want to be clear so that you don't take this incorrectly. Pero vamos a estudiar un poco de las insensatas. So let's speak a little bit about these people. Y vamos a ver el punto número 1. And we will speak about point number 1. Gloria a Dios. El pago de los insensatos. It's the payment of the foolish. Mateo 25:12. Matthew 25:12. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. God says, but he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Si miramos la escritura, If we look at the scripture, es algo que es no deseado para nosotros. this is something that we don't wish or God doesn't wish upon us. Que el Señor desconozca That God will not know this, a una persona, or that he will not know us, hombre, as a person, hombre o mujer, joven, quien sea, man or woman, whatever it is, que haya estado caminando en el Señor. that he who is walking in God's way. Porque acuérdese que las 10 estaban invitadas. Because remember, the 10 were invited. Las 3 se les dio la misma promesa a las 10.
all 10 received the same promise, pero nada más 5 fueron aceptadas. but only 5 were accepted. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tuvieron este pago? Why did they receive this type of payment? Bueno, vamos a ver un poquito por cuestión del tiempo. So let's look just here a little deeper into it. Lo primero que empieza es el descuido, So the first thing that we see here is that we're not being attentive, porque dice que las 5 insensatas because it says that the 5 that were not, the 5 that were foolish, tomaron la lámpara pero sin aceite. they took the lamp, but it had no oil in it. O sea, estaban esperando al Señor a medias. They were waiting for the Lord halfway. No veo una espera completa. There wasn't a complete waiting for him. Y eso es cuando empieza, porque aquí se trata de la iglesia, hermanos. And this is talking about the church, brothers and sisters. No es de fuera del mundo que no está en la iglesia. This is not about those that are outside of the church. Mencioné yo que aquí está representando la iglesia. This is representing our church. Y cuando viene el descuido, hermanos, And when we are not careful, es cuando empieza la insensatez a manifestarse. it's when we can be very foolish and foolishness can be manifested. Poco le da por creer en la palabra de Dios. Ya no creen en la palabra de A Dios. lot of people do not believe in the Word of God. Ya viven en incredulidad. They don't believe. Poco le importa su salvación. They don't really care about their salvation. Y hay un alejamiento. And then there's a separation. Y puede que venga a la iglesia. And it's okay for the church to come. Puede que se envuelva en las actividades de la iglesia. You might be involved in church ministry. Porque acuérdense lo que dice, que estaban todas juntas. Remember, they were all together. Pero había diferencia. But there was a difference. Y hablamos del descuido. And we speak about not being careful. Y cuando ese descuido ya entra al corazón, And when you're not careful, that enters into your heart. el insensato To be foolish, empieza a ponerle peros a todo. or the foolish always begins to come up with excuses, Inclusive, including, ya dice que mucha iglesia they might say that there's a lot of church. empieza su forma de hablar a cambiar. Maybe their way of thinking or their way of talking starts changing. Sus vestimentas que eran adecuadas, Their clothing that was adequate at once, ahora ya son inadecuadas. now they're inadequate. Y de ahí empieza. And that's where you begin. Y llega el momento And there comes a moment que ya descuida de venir al templo. that you're not careful or you don't care to come to the temple. Y crea su propio estilo de vida. And you start creating your own lifestyle. Y ahí es cuando nosotros miramos That is where you start seeing cómo a veces how sometimes aquella persona that person que bajó a las aguas bautismales, that came to the baptismal waters, que lloraba en el altar, that cried in the altar, cantaba en el coro, that was singing in the choir, ahora ya es diferente. and now is a different person. Cree otra cosa. He believes in something else. Cree más en lo que le ofrece el mundo. He believes in whatever the world offers him. Rechaza lo que la iglesia le demanda para su bien. He rejects whatever the church tells him for his own good. Y empieza a decir, And he begins to say, conozco a Julano que es muy cristiano. I know so-and-so that's also a Christian. Mira, Look at him. está bien, no le pasa nada. It's okay. He's fine. Y empieza a agarrar ejemplos And he starts looking at those examples para justificarse. to justify himself. Y eso acarrea la insensatez. And that's what foolishness is. Y llega el momento And there comes a moment que esta persona that this person está completamente alejada de Dios. is completely separated from God. Si fuera lo contrario, If it was opposite, este lugar estuviera lleno.
this place will be filled. Desde que yo estoy en el camino del Señor, Since I've been walking with the Lord, he visto I have seen mucha gente a lot of people que se bautizó. that got baptized, Pero un día but then one day cayeron they fell. en la insensatez. They fell in their foolishness, Ya no están en el camino del Señor. and they are no longer walking with the Lord. ¿Para qué ir al templo a orar? So why go to the temple to pray? Yo puedo orar en un parque debajo de un árbol, I can pray under the tree in a park, pero yo nunca he visto a nadie debajo de un árbol orando ahí en un parque. but I've never seen somebody pray under the En tree una in a esquina, park ahí. or in a corner. No, hermanos. Dios es ordenado. God is a God of order. Entonces, y de allí, hermanos, se desemboca lo que usted sabe, So then as you start seeing something come up, empieza la gente a entrar en alcoholismo, people start falling into alcoholism, drogadicción, drug addiction, adulterio, adultery, fornicación fornication, y todo eso. and all of this. ¿Cómo Dios va a recibir una persona así? How can God receive that? Por eso el Señor les dijo, no los conozco. That is why God said, I do not know you. Y yo en principio dije And in the beginning I said que es muy triste decir esto, that it is very sad to say this, pero está pasando. but it is happening now. Seguirá pasando. And it will continue to happen. Pero Dios, But God, en su misericordia, in His great mercy, siempre va delante de nosotros. always goes in front of us. Y en este día, And in this day, Él quiere que oigamos eso. He wants us to hear this. ¿Por qué razón? What is the reason? Si yo siento que estoy bien, If I feel that I am doing good, pero puedo ayudar a un insensato. but I can also be foolish. Y tal vez usted tenga una lista grande de lo que es la insensatez. But maybe you have a great list of what foolishness is. Puede usted adherir tantas cosas que Maybe you can add up all these things en su experiencia que, como cristiano, in whatever your experience is as a Christian. pero vamos a dejar allí eso. But we're going to leave that right there for now. Vamos a lo opuesto. Let's go ahead and speak about the opposite. Punto número 2. Point number 2. Los que se guardan para Dios son aceptados. Those who keep themselves for God are accepted. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? How beautiful is this? Mateo 25:4. Matthew 25:4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. But the wise took oil in their vessels with their lamps. ¿Se fija, hermano, lo cuidadoso que fueron las prudentes? You see how careful these women were that were prudent. El miércoles pasado escuchábamos a nuestro pastor We heard Pastor speaking to us last Wednesday acerca de introducirnos más en la Biblia. to be introduced more into the Bible. Y él mencionó mucho la palabra de Dios, And he mentioned a lot of word from God, que es la Biblia. that is the Bible, Conocer la Biblia. to know the Bible. Y esa lámpara de ahí representa la palabra de Dios. And that lamp there represents God's word. El aceite representa la llenura de Dios, And that hermanos. oil represents the fullness of God. Y ellas tomaron el aceite suficiente. And they took enough oil, Las imprudentes no lo tomaron. and the ones that were foolish did not take the oil. Pero, ¿qué hacer para vivir una vida de esta manera? So what do we do to live a life according to what He wants? La misma palabra del Señor nos guía. The Word of God is our guide. Mire, el Salmo 23 dice David, mi copa está rebosando. Psalms 23 says, my cup overfills. Usted ve, esta botella está llena, You see this bottle of water here is filled, porque la vemos que está llena. but we see that it's filled.
la misma botella sabe que está llena. That same bottle knows that it's filled. Si nosotros consideramos a David, If we consider David in this psalm, Salmo número 1, Psalm number 1, nos dice, it tells us, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, blessed are those who do not walk in wickedness, que no anda en camino de pecadores. that do not walk in sin. Y de allí es un desprendimiento, hermanos, And that is the separation right there. para estar llenos de Dios, To be filled with God, que nuestra vida está llena de Él, that our life is filled with Him, para estar como estas prudentes. to be like these prudent women. Y hermano, ¿usted sabe cómo estar lleno de Dios? And you know how it is to be filled with God, Estar aquí escuchando la palabra de Él, to be here listening to the Word of God. estar leyendo la palabra de Dios, You're reading God's Word, hacer oración lo más que se pueda, to pray with all that you have, hacer el trabajo de Él. to do the work according to Him. La palabra del Señor nos dice que orar en todo tiempo, God's Word tells us to pray without ceasing, para no caer en tentación. to not fall in temptation. Entonces, hermanos, hay una forma muy hermosa de estar agradando a Dios. So there is a way to make sure that we are agreeable to God, Aprender los modelos de la palabra de Dios, to learn God's principles and models, para que nosotros también practiquemos lo bueno for us to also practice good, y tener nosotros and for us to have ese cuidado that carefulness de nosotros mismos, of ourselves, hacernos un autoexamen to auto-examine, y cada día, and each day, si nuestra copa se está vaciando, if our cup is not filled, saber qué hacer, to know what to do, no echarle la culpa a nadie, to not blame anybody else, porque tenemos la palabra de Dios. because we have God's Word. Cuando venimos al camino del Señor, When we come into God's walk, empezamos a leer la Biblia we begin to read the Bible, y no queremos parar de leerla. and we don't want to stop reading it, Y leemos and we keep reading, y, hermanos, empieza a hacer el cambio en nosotros. and it starts to begin a change in us, Y queremos tener una Biblia luego. and we want to have a Bible soon. Queremos estar en todos los servicios de la iglesia. We want to be there at every service of our church, Hablarle a todo el que nos encontramos to de speak Dios. to everybody that we run into, En el trabajo, testificar. at work, be it testify at work. Le ponemos calcomanías a nuestros We carros. put stickers even in our cars, Queremos, porque estamos llenos de la presencia de because Dios. we are filled with the presence of God. ¿Y qué pasa, hermanos? And then what happens? Debe de continuar eso. That should continue. No se debe de quitar. That should not leave us. Siempre debe de permanecer eso en That nosotros. should always be present. Y de la forma que agradamos a Dios. And that is the form in which we are, God loves us. Estar apercibidos, To be estar atentos, to be listos, attentive and ready. para cuando suene la trompeta, So when that trumpet sounds, esté aceptable. it may be acceptable. Porque hay creencias There's many beliefs out there, o formas de ver. or even ways of seeing things. Cuando crea que el Señor viene, When you believe that God is coming, me pongo a cuentas con Él, es falso. I will get then into accounts at that point. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es el día que yo debo de estar listo. Today is the day I should be ready. No dudar de su venida. Let's not doubt that He is coming. Que no se nos olvide, Let's not forget this, porque eso sucede a menudo. because this happens all the time. Muchas veces pasan los años Many times the years go by, y esta parte tan hermosa and this part that's so beautiful
parece que está en segundo lugar, sometimes looks like it's in second place, pero debe ser la primera. but it should always be the first. ¿Por qué razón? Why do I say this? Porque queremos estar con Él. Because we want to be with Him. ¿Quién quiere permanecer aquí en la tierra para siempre? Who wants to be in this earth forever? Nadie. Nobody. En la palabra del Señor leemos cómo es donde Él está. In God's Word, it tells us where He is. Y lo confirmamos ayer en el servicio tan hermoso, And it was confirmed in yesterday's service that was so beautiful, donde hay coronas para los que se guardan. where there's crowns for those who guard themselves. Hermanos, quedarse aquí, To be here, tal vez para ser perseguidos por la marca del 66, maybe to be persecuted, ser una tribulación tremenda, to go through tribulation, pero estar en la presencia del Señor, but to be in God's presence, alabando al Señor. worshiping Him. No, hermanos, qué bendición con estas 5. What a blessing it is to be like this. Y yo quiero ser parte de esas 5. And I want to be partaker of that 5. Pero más que yo, But more than me, el Señor quiere. God wants that. Por eso And that is why nos está hablando el día de hoy. He is speaking to us today. Vamos a ver el punto número 3. And that brings us to point number 3, El llamado de Dios. God's call. Fíjese bien, hermanos, el llamado de Dios, 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Matthew 25:13 says as follow, Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Lo vuelve a decir en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. He also repeats this in Matthew 24. ¿Se fija usted, hermanos, cómo el Señor hoy en este día, You see how God in this day, hoy en este momento, in this moment, sigue haciendo el llamado? continues to make that call. Ese llamado, mencioné al principio, va a permanecer. And that calling, like I mentioned, will continue. ¿Qué es el trabajo de un velador? What is the work of those who labor at night? ¿Por qué el Señor menciona velar? Or the watchman? Hermanos, un velador es una persona que no se duerme. The watchman is somebody that does not sleep. Y el Señor mencionó que estas vírgenes estaban dormidas, descuidadas. And the word mentions that they were not paying attention. 5 of these were not paying attention. Y está atento, And we need to be ready, porque si se duerme, because if you fall asleep, peligra su vida, your life is in danger. peligra lo que está a su cargo. There's danger in whatever you have in control. Por eso el Señor hace hincapié, This is why God tells us estén velando. to be watchful. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? So what is he trying to say here? Que estemos apercibidos. To be ready. Este llamado de Dios This calling from God es individual. is individual. Es para que cada uno de nosotros oigamos a Dios, It is for every single one of us to hear God's word, para que seamos muy cuidadosos, to be very careful. sepamos distinguir Let us be able to distinguish las voces the voices que vienen that may come y quieren apartarnos del camino del Señor. and they want to separate us from God's walk. ¿Por qué razón? What is the reason? Porque así como está el llamado de Dios, But just like there is the calling of God,
así también está el llamado del enemigo. Just like that, there is the calling of the enemy. Y van a venir esas voces, And those voices might come, pero hay que estar atentos but you have to be ready a lo que dice la palabra del Señor, to know what God's word says, a lo que la palabra del Señor nos dice a cada día. what God's word tells us every single day. ¿Sabe usted que yo he leído comentarios diferentes de esta escritura, So I've read different commentaries about this scripture de iglesias grandes, from big churches porque no creen en la venida del Señor, because they don't believe in the return of Jesus. donde dicen que todos vamos a estar con Él. It tells them that we're all going to be together with him. Pero la palabra del Señor no me dice eso. But God's word does not tell us that. Pero la gente quiere oír algo que le agrade. But people want to go there where they don't feel uncomfortable. Y los he escuchado And I have heard them. decir I've heard them say a sus iglesias, to their churches, los miembros, to their members, no tienes que tener una forma de vivir. you don't have to have a certain lifestyle. Vive como seas feliz. Live however you are happy. Haz lo que tú quieras. Do whatever it is that you want. Inclusive, Even no aceptan el bautismo. not accepting baptism. Lo opuesto a la palabra del Señor. It's opposite to God's word. Por eso el Señor dice que estemos velando. That is why God tells us to be watchful. Y cuando vengan esas voces, And when those voices come, si no estamos velando, if you're not watchful, si no estamos apercibidos, if you don't discern, fácil caemos. you can fall very easily. Y después And thereafter, ya no tenemos la misma mentalidad que dice la palabra del Señor. we don't have that same mentality that the Bible tells us to have. Por eso la palabra del Señor dice, This is why God's word tells us velar y orar. to be watchful and prayerful. Y si estamos velando y orando, And if we're praying and we're watchful, créame believe me que su vida that your life va a ser will be, como ha sido or it will be, dirigida directed por Dios, by God, no por hombres. not by men. Y claro, que es bueno escuchar la palabra de Dios por los siervos de Dios que le sirven a Dios. It is good to hear God's word by those who serve him, Pero despiertos. but be watchful. ¿Por qué? Why do I say this? Mencioné ahorita Like I mentioned now, que el enemigo también está evangelizando. the enemy is also evangelizing. Pero aquí el llamado es de Dios. But here the calling is from God, Y eso es lo que nos debe de interesar a nosotros. and that is what should be interesting to us. Que sea Dios el que hable a nuestro corazón. Let it be God the one that talks to our hearts. Y una cosa muy, muy importante, hermanos. And something that is very, very important. Siempre, Always, siempre always dejar allow que nuestro corazón for our hearts reciba el mensaje. to receive the message. Que sepa que es la palabra de Dios. Let it be God's word. Que no lleguemos a un nivel, Let us not reach a level porque a veces Dios nos habla, where God speaks to us, pero nuestro corazón no quiere entender. but our heart does not want to understand. Y es una necesidad que siempre entendamos eso. And there is a big need in us to understand what he is saying. Tal vez usted ya ha pasado por esa experiencia. Maybe you have already experienced this in your life. A mí en mi experiencia, In me and my experience, cuando dije que quería bajar a las aguas bautismales, when I said I wanted to get baptized, vinieron las voces que no era el llamado de Dios. there came the voices that weren't from God. Pero ¿sabe qué hice? But you know what I did? Agarré la palabra de Dios. I took God's word, Esta. this. Las personas se molestó.
and people were upset. Me dijo, ¿cómo estás seguro que sea la palabra de Dios? He said, how are you sure that it is God's word? Y yo no conocía mucho todavía, And I didn't know much about the Bible then. pero yo le dije, But I said, yo siento que es Dios el que me está hablando. I feel that this is the calling from God in my life. Y en mi poca experiencia en aquel tiempo, And in my little experience that I had at that moment, me enseñé a oír la voz de Dios. I learned how to listen for God's word. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Why do I emphasize on this? Porque el cristiano Because a Christian no debe vivir de emociones, should not live amongst emotions. que yo aquí me siento bien, That here I feel good. que aquí predican como yo quiero. Here they preach the way I want. No, No, tiene que oír la voz de Dios. you have to hear God's word. Y la voz de Dios a veces nos incomoda, And God's voice sometimes is uncomfortable, pero nos ayuda, but it's helpful. nos saca de lo malo It pulls us from somewhere bad si nos dejamos sacar. if we allow to be pulled out. Entonces, hermanos, quisiéramos traer todo el capítulo completo, pero I wish I can bring you the rest of the chapter. creo yo que con esta pasada que le dimos, But I believe that with this passage, usted sabe muy bien qué es lo que hay en su corazón. you already know what's in your heart. Usted se ha hecho muchas veces esta pregunta: Maybe you have asked yourself this question. si el Señor llega ahorita, If God is here now, ayer el pastor hacía otra pregunta al predicador, nuestro hermano Ben, yesterday, Pastor Ben y fue directo. asked a question that was very direct. Y yo lo escuché y le di gracias a Dios, dije, porque está confirmando lo que el Señor tiene para la iglesia mañana. I heard what he said and it impacted me. Y él habló a la iglesia, And he spoke to the church. porque esta pregunta, al que no conoce a Dios, al que no ha entregado a Dios, no puede identificarla. Because this question, if you ask it to somebody else that's not in the church, might not be able to identify or understand it. Y preguntó, ¿cómo están vuestros vestidos? And he asked, how is our garments? ¿Cómo están? How are we? ¿Sucios? Are they dirty? ¿Arrugados? Are they wrinkled? ¿Olvidados? Are they forgotten? La iglesia es la novia The church is the wife, y él va a venir. and he will come. ¿Cómo se miraría la novia que camine al altar How would it look for the wife to be to walk down the aisle con un vestido sucio, arrugado? with a dress that is dirty and wrinkled? Literalmente el novio iba, pues tal vez, si iba a hacer preguntas. Maybe the future husband might ask questions. Pero la novia sensata But the bride who is foolish tiene su vestido, lo cuida, the wife that is wise watches over her garments, procura que esté limpiecito, wants to make sure that it's cleaned, impecable, that it's impeccable. porque el día que camine al altar Because the day when you walk to the altar, quiere lucir hermosa, you want to look beautiful. que la vea el novio, For the groom to be, que la vean todos. for everybody to see her. Así debe de ser de hermosa la vida del cristiano, del That's how the creyente. Christian walk should be. Eso es lo que el Señor quiere. This is what God wants of us. Es lo que Él quiere en este día. This is what He wants in this day. Si en 10 minutos alguien nos dijera que el Señor viene, If in 10 minutes they told us that God is coming,
y no estamos listos, and we are not ready, ¿qué íbamos a hacer? what will we do? Pero no hay que esperar que pase eso, But let's not wait for that, porque sí puede venir because he may come o nos puede llevar, and he will take us. pero ¿para qué estar en esa situación? But why be in that situation? Yo les voy a pedir que estén de pie, hermanos. I'm going to ask you to stand, please. Mire, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo The sacrifice that Jesus made fue tan grande, was so great, tan hermoso, so beautiful, por amor, that it was because of love, porque Él no quiere que vayamos a ese lugar de tormento. because he does not want us to perish. Por eso Él dejó esto en su palabra. This is why he left us his word, Tanto, because tanto nos ama, he loves us so much que vino personalmente. that he came here personally. Él lo hizo, He did it. sufrió terriblemente. He suffered greatly. En el principio de la iglesia, In the beginnings of the church, los cristianos Christians, fueron degollados, they were beheaded, aserrados, quemados. they were burnt. Los llenaban con vendas y les echaban líquido. They would put in bandages around them and put liquids on them. Los usaban como luces. They would use them as lights. Las familias enteras los echaban para que los devoraran los leones. There was families that would push them to the lions. Pero ¿sabe por qué? But you want to know why? Porque ellos Because they nunca never renunciaron renounced a servir a Cristo. to serve God. Amaron tanto el sacrificio They loved that sacrifice he made, que no les importó dar su vida. that it didn't matter that they give their lives. Lo hacían con gusto, They did it with joy. morían con gusto, They died with joy porque sabían because they knew que el momento que ellos eran devorados o muertos, that at that moment where the lions might get them or they might die, iban a estar ante la presencia they de will nuestro be in the Salvador. presence of God. Y todavía hasta esta fecha hay quienes padecen por eso. And there are still those that perish because of that. Pero yo me pongo a pensar, But I begin to think, nosotros, for us, que nada nos estorba. that nothing is in our way. Al contrario, tenemos todo a nuestro favor. We have everything that is in our favor. ¿Cuánto hubieran dado ellos How much would they have given por estar en un lugar como este, to be in a place like this, escuchando la bendita palabra de Dios? reading God's holy word, Tener un altar. to have an altar? Yo creo I believe que aquellos hombres, that those men, aquellas familias, those families, antes before de que hicieran el llamamiento al altar, ya estarían llorando they called them to the altar, they were already here. de gratitud, They had gratitude. de agradecimiento They were grateful por ese gran sacrificio. because of that great sacrifice. Que eso esté en nuestro corazón. Let that be in our hearts. Que eso viva en nuestros Let corazones. that live in our hearts. Y cuando se haga el llamado al altar o en su hogar, And whenever there's a call to the altar or you at home, amemos doblar nuestras rodillas. let's love to pray. Y en este lugar, And in this place, amemos el altar. let's love the altar. ¿Por qué razón? What is the reason for this? Porque somos prudentes. Because we are prudent. Porque amamos platicar con Él. Because we love to speak to Him. Y siendo así, hermanos, And just like this, yo termino haciendo una invitación al altar. I finish by asking for a call to the altar. El altar es nuestro, hermanos. This altar is yours. Aprovéchelo. Take advantage of it. Hoy, Today,
Hoy es el día. Today is We invite you to open up your heart and see what the Lord has prepared for you. And thank you again for joining us. Le invitamos que abra su corazón a lo que Dios tiene preparado para usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros.